बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद चौधरी और आप देख रहे हैं खबर कहानी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पर टेलीथॉन ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया। उस ट्रांसमिशन में वज़ीर आज़म इमरान खान और मुल्क के मारूफ एंकर पर्सन भी शामिल थे और पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील को भी दावत दी गई थी। ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर हस्ब मामूल मौलाना तारिक जमील साहब को खुसूसी दुआ के लिए कहा गया। मौलाना तारिक जमील साहब ने खुसूसी दुआ से पहले हमेशा की तरह अपनी राय का इजहार शुरू किया। मौलाना तारिक जमील की गुफ्तगू से वहाँ मौजूद एंकर पर्सन्स हामिद मीर और एक और साहब थे जिन्हें बहुत तकलीफ़ हुई, बल्कि ये कहना चाहिए कि मौलाना साहब की गुफ्तगू के बाद उन्हें आग लग गई। दुनिया जानती है कि टीवी पर तमाम एंकर्स तकरीबन सब के सब झूठ बोलते हैं। टीवी स्क्रीन के पीछे क्या कुछ चल रहा होता है ये सब जानते हैं। अब तारिक जमील साहब ने एक बात कह दी कि लोग झूठ बोलना छोड़ दें, हक का साथ दें, सच बात करें। अल्लाह ताला को भी झूठ पसंद नहीं। झूठ बोल के अपने कारोबार मत चमकाएं, झूठ बोल के अवाम को गुमराह मत करें। तारिक जमील साहब ने पूरी कौम, पूरी मीडिया को ऐसा नहीं कहा, लेकिन वहाँ मौजूद कुछ लोगों को मौलाना तारिक जमील की बात सुनकर आग लग गई। मौलाना तारिक जमील एक बहुत बड़े इंसान, एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं। माशरे में एक बहुत बड़ा कद है उनका। मौलाना तारिक जमील की बातें बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। असल में ये टीवी एंकर्स 2 नंबर झूठे लोग हैं। इन्हें मालूम है कि अगर मुनाफकत की बात होती है तो फिर हमारी बात हो रही है, और अगर 2 नंबरी की बात हो रही है तो भी हमारी ही बात हो रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका इनको फौरन नज़र आ जाता है, इसलिए इनकी चीखें भी निकल जाती हैं। वहाँ 2 एंकर्स के अलावा और किसी को भी परेशानी नहीं हुई। सिर्फ 2 इंसान, हामिद मीर और मालिक साहब, जिन्हें बहुत ही बुरी तरह उनके फेस एक्सप्रेशन देखे गए कि मौलाना साहब की गुफ्तगू सुनते ही जैसे उनकी चीखें निकल गई हों। वहीं मौलाना तारिक जमील ने लाइव ट्रांसमिशन में एंकर्स से बात करते हुए एक बात ये भी कही कि झूठ के हवाले से मेरी एक न्यूज़ टीवी चैनल्स के मालिक से मुलाकात हुई। मैंने इस चैनल्स के मालिक से कहा कि आप झूठ बोलना छोड़ दें, तो उस टीवी चैनल के मालिक ने कहा कि मौलाना साहब, झूठ तो ख़त्म कभी हो नहीं सकता, लेकिन टीवी चैनल्स बंद हो सकते हैं। जिस पर वो 2 एंकर्स बहुत बुरी तरह आग बगोला हो गए। जिसके बाद दूसरे दिन ही सोशल मीडिया पे एक बदतमीज़ी का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। हर तरफ से मौलाना तारिक जमील के ख़िलाफ़ बात की गई, हर तरफ से टीवी एंकर्स की फेवर में बात की गई, और ये तमाम काली भेड़िए जो टीवी एंकर्स, जो कि टीवी चैनल से बैठ के झूठ और आवाम को गुमराह करते हैं, इनकी एक मीटिंग्स बुलाई गई। उसके बाद इन्होंने मौलाना तारिक जमील से लाइव ट्रांसमिशन में जो कुछ हुआ उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आवाम के सामने वो कुछ दिखाया गया कि मौलाना तारिक जमील माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए, जिस पर हमें बहुत अफसोस हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन कभी किसी ने सोचा, जो ये एंकर्स लोगों की पगड़ी उछालते हैं, जो लोग ये झूठ बोलते हैं, जो ये एंकर्स आए रोज़ टीवी पर तमाशा लगाते हैं, क्या इनके अंदर इतनी इखलाक की जुर्रत है कि ये माफ़ी मांग सकें? हामिद मीर साहब के 100 झूठ टीवी पर मौजूद हैं। हामिद मीर साहब एक पूरा झूठ बोलने का एक कंप्लीट पैकेज है। जो झूठ हामिद मीर साहब बोलते हैं उस पर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये लोगों को गुमराह करते हैं, इस पर कभी इनकी चीखें नहीं निकलती, लेकिन मौलाना की इस बात पर इनकी चीखें निकल गईं। नाज़रीन, मौलाना का अपना एक तरीका है, इनका अपना एक मिजाज है। वो पूरी दुनिया में अल्लाह अल्लाह का पैगाम देते हैं। फहाशी के ख़िलाफ़ अगर मौलाना तारिक जमील बात ना करें तो क्या ये हामिद मीर करेगा? मौलाना तारिक जमील का ज़रा सा भी बोलने पर एक तूफ़ान आ गया और ख़ुद आप झूठ का लाइसेंस लेकर बैठे हो। जो मर्ज़ी गलाज़त बकवास करते रहो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हामिद मीर साहब के 100 से ज़ायद प्रोग्राम में झूठ पकड़ा गया है। क्या वो कौम से माफ़ी मांगेंगे? क्या हामिद मीर को आज तक अपने किसी कहे पे शर्मिंदगी हुई? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे एंकर्स को। मसला ये है कि ये मीडिया के लोग आम इंसानों को इंसान नहीं समझते। इनका जो लाइफ स्टाइल है वो लिफाफे ले लेकर, और जो ये सैलरी लेते हैं जो 7 से 8 डिजिट पर होती है, ये अब गरूर तकब्बुर की दुनिया में आ चुके हैं। जितने भी ये मखसूस एंकर हैं,
میں تمام اینکرز کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں بہت سے اچھے اینکرز، بہت سے ٹی وی اچھے چینلز کام کر رہے ہیں، لیکن میں خصوصاً حامد میر کی بات کرتا ہوں۔ یہ قوم کے مجرم ہیں، ان کو ضرور سزائیں ہونی چاہیے۔ یہ 2% کے انسان، یہ 2% کے اینکرز جو ایک عالم دین سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ بس ایک جھوٹا آدمی، جھوٹے ٹی وی چینلز پہ جھوٹی خبریں چلانے والا، جھوٹا شو کرنے والا، جھوٹا انسان۔ مولانا طارق جمیل نے عورت کی بات کی، فحاشی کی بات کی، کیا غلط بات کی؟ مولانا طارق جمیل نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا۔ ہمارے تمام میڈیا چینلز کے اوپر ایک عورت کو صابن سیل کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ حامد میر صاحب، آپ کے پاس ان تمام باتوں کا کوئی جواب ہے؟ حامد میر صاحب، آپ حریم شاہ اور سندل خٹک اپنے ریلیٹو کے بارے میں تو کچھ کہتے نہیں، لیکن ایک عالم دین اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے اسلام کا درس دے، حق اور سچ کی بات کرے، تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف سے گزارش کریں گے کہ آپ ان تمام اس قسم کے تمام 2 نمبر اینکرز کے خلاف ضرور ایکشن لیں۔ پاکستان کی عوام سچ سننا چاہتی ہے، حق کی بات سننا چاہتی ہے، نہ کہ ان 2 نمبر اینکرز کی باتوں سن کر، اور آپ نے جو پورے ملک میں، پورے معاشرے میں ایک جھوٹ کا پلندہ کھولا ہوا ہے، ایک خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، اس قسم کے تمام چینلز کو بین کیا جائے۔ حامد میر صاحب کے لیے ایک پیغام یہی ہوگا، مولانا طارق جمیل کا ایک بہت بڑا قد ہے اس معاشرے میں، آپ مولانا طارق جمیل کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، تو مہربانی کر کے آپ مولانا طارق جمیل اور اس قسم کے اعلیٰ پائے کے جو عالم دین ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں، ان کے خلاف نہ بولیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ قوم آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ ناظرین، اب آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ، جس میں مولانا طارق جمیل کتنی بے بسی اور کس مجبوری میں ان 2% 2 نمبر اینکرز کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں۔ مجھے آپ حامد میر صاحب بیٹھے ہیں؟ حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ اچھا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، زاہد ہو، شیخ ہو، نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطانیت ہے۔ تو میں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، بلکہ معذرت کر رہا ہوں۔ حامد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی، اور دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بھی، مولانا طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب سے جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس کہانی سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم آج کسی سے معافی نہیں مانگیں گے، کیونکہ آج ہم نے حق اور سچ کی بات کی ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ خبر کہانی کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔